डिप्रैशन का इलाज है जे, दुखों का इलाज है जे। बीबीओ चुगलियां गीबतां परेशानियां तो बचन का इलाज है जे। सूरह रहमान भी याद कर, वाकया भी याद कर, दहर भी याद कर, तर्जमे ते गौर कर। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तेनों जन्नत की खुशबू की पहली किस्त दुनिया ते अता कर देगा। वैसे मैं तुहाडे लिए अज एक ऐलान करना चाहना, अज तो बाद, अज 7 फरवरी है ना, अज तो बाद भावें अगले जुमे ते भावें उस तो अगले जुमे ते भावें उस तो अगले जुमे, ये मर्जी तुहाडी है। अज तो बाद जिहड़ा बंदा मदरसे का तालिब इल्म ना होवे, मदरसे का उस्ताद ना होवे, मस्जिद का इमाम खतीब कारी ना होवे, आम बंदा होवे, जिहड़ा इंशाअल्लाह मैनू या मौलाना अनस मदनी हाफिज़हुल्लाह नूं इत्थे आके सूरत रहमान ज़बानी, सूरह वाक़िया ज़बानी ते सूरह दहर ज़बानी याद करके ते इहदा तर्जमा सुनाएगा, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह दी रहमत नाल 2 लीटर मक्के दा खालस ज़मज़म ते 1 किलो इंशाअल्लाह मदीने दी अजवा खजूर उन्होंने बतौरे तोहफा अता कर। किन्ने लीटर ज़मज़म? थोड़ा है, बड़ा ही यार, कैन च पा लियो इंशाअल्लाह। खैर ते अवाली दी खजूर पुछो मौलाना मदनी कोलों, मदीने दी जंबू साहब वड्डे साहब दी अवाली दी खजूर इंशाअल्लाह ये ते दरवेश ने देनी है ते जेड़ा इनाम रब रहमान ने देना है। दाढ़ी मुझ कोलों शक्ल बेनियाज होएगी, हुसन यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होएगी। बाबियो 33 साल दे जवान उथे सारे होणगे। अज मौजू सी जन्नत प्यारी सहीहुल बुखारी। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिदरिम मखदूद व तलहिम मंज़ूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूअ व फ़ुरुशिन मरफ़ूअ। इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फजअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन वसुल्लतुम मिनल आखिरीन। अबेज़ी वकार बिला शुबा मेरे और तुहाडे लई इंशाअल्लाह मुकामे शुक्र भी है और मुकामे खुशी भी है। मैं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह सुरगोदा रोड तो तुहाडे तक तकरीबन 5 मिनट तक पहुँचे हाँ। रोडां ते बहुत ज़्यादा रश सी, मैनू कितों कुछ नहीं सी समझ आ रहा कि इन्हां चों किहड़ा बंदा है जिहड़ा अव्वल वक्त एहतमाम दे नाल खुतबा जुमा अदा करेगा। खुतबे दे टाइम अंदर लोग स्टेशनां ते रुल गए, अड्डियां ते रुल गए, चौंकां च रस्तियां बाज़ारां ते उच्ची बोलो सड़कां ते। आखिर अल्लाह पाक नूं तुहाडी कोई अदा इंशाअल्लाह पसंद है ना, तुहाडे खून अंदर कोई मुहब्बत रसूल ते कोई अल्लाह ताला दी तौहीद दी कोई मुहब्बत मौजूद है ना कि अल्लाह पाक ने तुहाडे ते खास करम करके तुहानूं अव्वल वक्त अपने घर अंदर बिठाया है। फिर तुहाडा इन्ना ते हक बनदा ना मैं सिदकन और कलबन तुहाडे लई दुआ करां, अल्लाह तुहानूं अव्वल वक्त ते काबतुल्लाह दे सामने जुमे पढ़न दी अल्लाह तौफीक दे दे। और मैं देख रहा दोस्त अहबाब खब्बे सज्जियों पिंडां चों भी आए ने, दूर दराज तो भी आए ने। ऐ सिर्फ दीन दी मुहब्बत है। अल्लाह पाक सानू रौज़ा तो मिन रियाज़िल जन्नह च बह के खुतबाते जुमा पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन इन्हां चों जेड़े बीमार ने, जरूरी नहीं कि चंद बंदे बहुत उच्ची आमीन कहो, सारे क्या करो, भावें आहिस्ता क्या करो, शरीक सारे होया करो।
اللہ پاک انہاں دے جڑے پیارے بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال صحت یاب کر دے. اللہ جنہاں کو پتر نہیں رحمت دے نال اللہ نیک با عمل با کردار اپنے دین دے امام پتر عطا فرما دے. ایک دعا تانوں پتہ ہے ماشاءاللہ میں بڑی کرنا. اللہ سونیا تانوں تہاڈی جلالت اور کبریائی دا واسطہ انت الغنی و نحن الفقراء و انت القوی و نحن الضعفاء. اللہ پاک بڑے گناہ گار ہاں لیکن اس سینے چ توحید دی شمع روشن ہے, تیرے نبی پاک دی سنت دا دیوا روشن ہے. اللہ تانوں تہاڈی عزت اور جلالت دا واسطہ ساری زندگی اللہ کسے بندے دا محتاج نہ کری. اللہ پاک ساڈا خاتمہ ایمان تے کر کے سانو بغیر حساب دے جنت الفردوس دا اعلیٰ اللہ مقام نصیب فرما دے. حضرات عزیز وقار آئندہ خطبہ جمعۃ المبارکہ ویسے تو خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے لیکن شاید تواڈے علم اندر نہیں اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دی ایک مناسبت بھی ہے. ساڈے ماشاءاللہ بیٹیاں نے پورا سال لگا کے ساڈے اس کلیہ دارالقرآن والحدیث اندر صحیح البخاری نو ماشاءاللہ مکمل پڑھیا. اچھا میری ویلو تو نہ کنی محبت ہے, میں گھروں سپیشل نہ گڈی چ نسخہ رکھ کے لے کے آیا تو میں کہا سی میں انشاءاللہ نہ ممبر تے کھڑیاں ہو کے انہاں نو دکھانا ہے. اے عربی چھاپا ہے جڑا پاکستانی چھاپا ہے نا حاجی صاحب, وہ میری باں جڑے ماشاءاللہ درسی 2 نسخے نے تے ماشاءاللہ ساڈے بیٹیاں نے پورا سال سبکن درسن حدیثن صحیح البخاری نو ماشاءاللہ اے مکمل کتاب انہاں نے پڑھی ہے اور ماشاءاللہ ایدی تشریح نو پڑھیا ہے اور ایدے علمی نکات نو پڑھیا ہے. ماشاءاللہ وہ عالم مکمل بنے نے. دعا کرو اللہ پاک انہاں بچیاں نو اس صحیح البخاری اور امام بخاری دی طرح اللہ پاک انہاں بچیاں نو مرتبے تے اللہ رتبے نصیب فرمائے. ایک اور دعا کرنا اللہ ساڈے بھائیاں دے پتراں بھانیاں بھتیجیاں نو بھی اے صحیح البخاری پڑھن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اے جڑا نسخہ میں گھروں لے کے آیا یہ دے اندر میں ہن ویکھیا ماشاءاللہ تقریباً 7563 حدیثاں نے اور اے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ساریاں حدیثاں سبکن بچیاں نو پڑھائیاں جاندیاں. یہ جڑی حدیث دی کتاب ہے نا صحیح البخاری, یہ سمجھ لو کہ اسلامی بک ہے, اسلام دی بک ہے. اگر مثال دے طور تے تسی یہ چیز پڑھنی ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی دا نزول کس طرح ہویا, آغاز کس طرح ہویا, وحی کس طرح آندی سی, اے صحیح البخاری دا پہلا باب پڑھ لو, باب بدل وحی. تسی اگر نماز دا طریقہ پڑھنا ہے صحیح البخاری, زکوٰۃ دین دا طریقہ پڑھنا ہے صحیح البخاری. اگے روجے آ رہے ہیں اللہ رکھن دی توفیق دے. اے دے اندر تانوں مل جان گے انشاءاللہ ابواب الصیام, کتاب الصیام, کتاب الصوم, روزے کیویں رکھنے نے تانوں طریقہ ملے گا صحیح البخاری. نبی علیہ السلام نے کنیاں جنگاں لڑیاں نے, کنے غزوات کیتے نے, کتاب المغازی پورے غزوات دا تذکرہ. رسول پاک علیہ السلام تو اسلام دے صحابہ دے بارے جاننا چاہتے ہو کہ حضرت ابو بکر دا شان کی ہے, سیدہ فاطمہ دا شان کی ہے, حضرت بلال دا شان کی ہے, حضرت حسن و حسین دا شان کی ہے, صحیح البخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین. یعنی کہ شعبہ ہائے زندگی چ تانوں کسے بھی مسئلے چ تہاڈا دل کردا ہے میں ایمان دے بارے جاننا چاہنا کہ کنہ شیواں نال ایمان وددا ہے تے کیڑیاں چیزاں ایمان دے شعبے نے, ایمان دیاں قسماں نے, کتاب الایمان صحیح البخاری. کرما والیو اے صحیح البخاری نو نا اپنے بیڈ دے کول رکھو. چلو اے تے وڈا نسخہ ہے نا, ایک اج کل کتاب چھپی ہے مختصر صحیح البخاری, بولیا جی ایک واری, یعنی او دے تقریباً 2300 دے قریب حدیثاں نے, اے دے تے 7563 نے نا تے او دے 2300 دے قریب تقریباً حدیثاں نے. یعنی جڑیاں حدیثاں بار بار صحیح بخاری چاہیاں نے نا انہوں نے حذف کر کے جڑی اکاری حدیث ہے نا مقررات حذف کر کے تے اختصار کر دیتا ہے. تو صحیح البخاری اے حدیث دی کتاب ہے, صحیح البخاری رسول پاک علیہ السلام دی سیرت دی کتاب ہے. اگر تواڈے چوں کوئی بندہ جاننا چاہتا ہے نا ماشاءاللہ کہ نبی علیہ السلام صبح کیویں کرتے سن, دوپہر کیویں کرتے سن, شام کیویں کرتے سن, میرے ال ویکھیو اللہ دے نبی علیہ السلام دی غمی کیسی سی, خوشی کیسی سی, سخاوت کیسی تھی, اور کدی کدی نبی علیہ السلام نو کنہ چیزاں تو تھوڑا جہا غصہ مبارک بھی نبی علیہ السلام نو آ جاندا سی.
नबी इस्लाम ने दुश्मनों को किवें माफ़ किया, अपने नूं किवें करीब किया, यह सारी नबी इस्लाम की शोभा है जिंदगी। अगर तुसीं पढ़नी चाहते हो ना तो अहलुस सुन्ना दा इत्तफाक है कि इहदे बारे कुरान शरीफ तो बाद जिहड़ी सब नालों बड़ी मोतबर किताब है उस किताब का नाम है सहीहुल बुखारी। तो तुहानूं पता इमाम बुखारी ने किन्ने सालां च लिखी है? 16 सालां च तकरीबन। किन्नियां सालां च? ते सैकड़ों उस्तादां दे कोलों पढ़िया, दर्जनों मुल्कां दा इन्हां सफ़र कीता है। ऐ ते तुहानूं गल्लां मेरे शेख मेरे उस्ताजुल असातिज़ा मगरब तो बाद दसणगे, लेकिन आओ मैं अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक नाल तुहाडा ईमान ताज़ा करां। सहीहुल बुखारी दे अंदर किताब बदइल खल्क, असल जो तुसीं ना इन्नी संजीदगी दे नाल इन्नी टिकटकी बन के बहंदे हो ना, मेरा दिल करदा है कि खुतबा पूरे दा पूरा एक किताबी होए, इल्मी होए, मसाइल ते मुश्तमिल होए। बस दुआए करो अल्लाह पाक सानू सुन सुना के ते अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। सहीहुल बुखारी च एक किताब है किताब बदइल खल्क। इहदे अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बाब लैके आए ने। हुण तवज्जो फरमाना, बाब मा जा फी सिफतिल जन्नह व अन्नहा मखलूका। उस बाब के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम दियां ओह हदीसां नकल कीतियां ने जिन्हां च अल्लाह पाक दी जन्नत दी पहचान है ते अल्लाह पाक दी जन्नत दा तारफ है ते अल्लाह पाक ने जन्नत के अंदर जिहड़ियां VIP फैसिलिटीज़ हाजी साहब सहूलतां जन्नतियां नूं देणियां ने ना, उन्हां हदीसां च उन्हां दा तज़किरा है। इस बाब के तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कई ऐसियां अहादीस नूं जिक्र फरमाया। फिर अगे जिहड़ा टुकड़ा है ना, तलबा तवज्जो रखना, व अन्नहा मखलूका। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमातुल बाब बन के साबित किया है कि जन्नत पैदा हो चुकी है, जन्नत अल्लाह पाक ने बना छड़ी है। इधर वेखो असी कमले आ, असी कमले, चलो मैं कमला वा कि दुनिया पिछे राड़ा वगाई फिरना, दुनिया दुनिया उठदियां भी दुनिया सौंदियां भी दुनिया, मैं जेब तो शुरू होना पेट तक, पेट तो शुरू होना बस खान पीन तक, और मैं ही जन्नत नूं अपनियां नज़रां तो उज्जल कीता है। वरना इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी ने दर्जनों हदीसां इस किताब च लिया के दसिया, अखां खोलो जन्नत बन गई जे। मुअतज़िला एक बड़ा गुमराह फिरका होया, वो कहंदा सी जन्नत हजे नहीं बनी, एक क़यामत वाले दिन ही अल्लाह तबारक व तआला इनू पैदा करनगे। चूंकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये कह लो कि मनाजरे इस्लाम सन, मुतकल्लमे इस्लाम सन, फिरके वाला मुजिल्ला गुमराह फिरकियां दा रद्द करदे सन। उन्हां फिर दलीलां दे के साबित कीता नहीं जन्नत बन चुकी है। और हाफिज़ इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने थले फतुल बारी च एक रवायत नकल फरमाई है मुस्नद अहमद दी कि सब नालों वड्डी दलील पता किहड़ी है जन्नत बन चुकी है। एक हदीस आउंदी है, नबी इस्लाम फरमाते ने जो अल्लाह पाक ने जन्नत नूं बनाया जहन्नम नूं बनाया ते जिबरील नूं पता की आख्या, इज़हब फनजुर इलैहा, जिबरील मैं अपने परौने वाली जन्नत तैयार की है, जा जरा जाके मेरी जन्नत का विजिट ते करके आ। तो हबाबे जी वकार चूंकि यह तकरीबे सहीहुल बुखारी की मुनासबत के नाल अज का खुतबा है, तुहाडे सीने ठंड पैण लगी, जरा तवज्जो फरमाना। अज का खुतबा जुमातुल मुबारका चूंकि तकरीबे सहीहुल बुखारी के मौके ते वे, मैं अज इंशाअल्लाह रहमान सारा खुतबा सहीहुल बुखारी चो इंशाअल्लाह तुहानू सुनाना है। और कम अज कम मैं कोशिश करनी है कि जिक्र जन्नत, यकीने जन्नत, शौके जन्नत, ज़ौके जन्नत के बारे तुहानू कम अज कम मैं 16-17 हदीसां सहीहुल बुखारी चो पढ़ के सुनावा। अज दा मौजू पता की है? जन्नत प्यारी सहीहुल बुखारी की रोशनी में। जन्नत प्यारी सही बुखारी की रोशनी में। सुनो हुण सब तो पहले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक हदीस लैके आए ने। मैं तो समझना मैं इन्नी हदीस सुना के जुमा खड़ा कर दिया ना, तो यह हदीस ही काफ़ी है। नबी अलैहिस्सलाम पता की फरमाते ने, इदा माता अहदुकुम युरदु अलैहि मक़ादुहु बिलगदाति वल अशी इन कान मिन अहलिल जन्ना फमिन अहलिल जन्ना व इन कान मिन अहलिन नार फमिन अहलिन नार। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जो बंदे नूं तुसीं दफन करके आ जाते हो ना, तो अगला दिन जो शुरू होंदा है तो बंदे का जिहड़ा भी ठिकाना होवे ना, जन्नत होवे या जहन्नम होवे, नेक अमलों की बुनियाद ते जे उहदा ठिकाना जन्नत है तो जन्नत,
ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਤੇ ਜਹੰਨਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ को डरन वाला, अकीदा तौहीद वाला, नबी पाक दी मुहब्बत वाला, सुन्नत ना प्यार करने वाला, फरमाया फिर पहले पैर भी ਉਹਦੇ ਤੇ जन्नत पेश ਹੁੰਦੀ है ਤੇ पिछले पैर भी ਉਹਦੇ ਤੇ जन्नत पेश ਹੁੰਦੀ है। ਤੇ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਜ਼ਾਨੀ, ਮੁਸ਼ਰਕ, ਬਿਦਤੀ, ਬੇਈਮਾਨ, फरमाया पहले पैर भी ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ पेश ਹੁੰਦੀ है ਤੇ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पिछले पैर भी ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ पेश ਹੁੰਦੀ है। बेटा मेरे अल देख, ए बड़ा हसास मामला ही। अज पता नहीं हो कि अगले जोर तक तेरा जनाजा पढ़िया जाए, ऐना तेनू छाड़ा नहीं ते सारा कुछ भुगतना ही। कबर च 2 टाइम तेरे ते तेरा ठिकाना पेश होना है। फैसला बादियो ते खब्बियों सज्जियों आने वाले हो, ईमानदार ना अखां खोल के मैनू दस्सियो साडे चो बंदा कितना इज्जत वाला होएगा कि कबर अंदर जान तो बाद ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ जन्नत पेश ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਵੀ जन्नत पेश ਕਰਨਗੇ। ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬਾਂ ਚੋਂ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੂਦ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਬਰਾਂ ਚੱਟਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਿਦਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਭੈੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਬਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक होर हदीस लैके आए ने, तवज्जो फरमाना। अल्लाह ताला फरमाते ने आदतुल इबादी अस्सालिहीन माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्ब बशर। और ठंडे पानी ना वुजू करने वाले हो, और रातां नूं लम्मे लम्मे नफल पढ़ने वाले हो, और भैणां दे हक देने वाले हो, और वड्डियां दा एहतराम करने वाले हो, और दीन नूं कंधा देने वाले हो, और मस्जिदां आबाद करने वाले हो। अल्लाह पाक ने फरमाया है हदीसे कुदसी है गालबन कि फरमाया जेड़े मेरे नेक बंदे ने ना, जिन्हां ने मैनू वेखिया नहीं ते मेरे को डर के जिन्हां ने मेरे हुक्मां दा अपने आप नूं पाबंद बना के जिंदगी गुजारी है, फरमाया मैं जन्नत दे अंदर उन्हां वास्ते इहो जी मेहमान नवाजी तैयार कर दिती है जेड़ी मेहमान नवाजी किसी अख ने वेखी नहीं, किसी कन ने सुनी नहीं। ते मेहमान नवाजी च इहो जिहा मैं रब प्रोटोकॉल दवांगा जिहो जिहा प्रोटोकॉल किसी बंदे दे वहमो ख्याल ते दिल अंदर भी नहीं आ सकता कि रब ऐना भी मुल पाएगा। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की आयत पढ़ी, केड़ी? फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। फरमाया जेड़े दुखां दे अंदर, बीमारियां दे अंदर, तकलीफां दे अंदर अल्लाह फरमाते ने जिन्हां ने साडे नाल ला के रखी ना, असी जन्नत दे अंदर उन्हां दियां अखां दी ठंडक दा समान इहो जिहा छुपा के रखिया है कि कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकदा। अच्छा, कई बंदियां नूं सारी जिंदगी एक गम बड़ा सताउंदा रहिंदा है कि मैं 25,000 लैना, मैं 20,000 लैना, मैं किराए दे मकान ते रहिना, मेरी हैसियत कोई नहीं। और मेरे भाऊ तवज्जो करो, नबी अलैहिस्सलाम दियां ए भी 2 रवायतां सहीह बुखारी च ने। नबी पाक फरमाते ने इत्तला तो फिल जन्ना फरअई तो अक्सर अहलिहा अल फुकरा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक ने मैनू अपनी जन्नत विखाई ते मैं जन्नत च पता की वेखिया कि जेड़े दरमियाने तबके दे लोग सन ना, कि जिन्हां दा गुजर गुजारा हुंदा सी, एडे तगड़े लोग नहीं सन। फरमाया मैं अमीरां दी तादाद जन्नत अंदर घट वेखीए ते तौहीद परस्त सुन्नत दे पैरोकार गरीबां दी तादाद नबी पाक फरमांदे ने जन्नत अंदर मैं ज्यादा वेखी। एक हदीस दे लफ्ज़ ने कुमतु अला बाबिल जन्ना फरअयतु आमत मन दखलहा अल मसाकीन या फकान आमत मन दखलहा अल मसाकीन। फरमाया मैं जन्नत दे दरवाजे ते खड़ा सा, मेरे अल देखियो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं जन्नत के दरवाजे ते खड़ा सा, लोग जन्नत जा रहे सन, जिहड़ा मालदार हुंदा सी उहनूं साइड ते कर दिता जांदा सी
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੋਹ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਜੇ, जन्नत प्यारी सहीहुल बुखारी, पहला ग्रोह ਜਿਹੜਾ जन्नत जाना है ना, हाजी साहब एडवांस ना आमीन कह दिए, अल्लाह साडा ना जिन्हां च पा दे। जिन्ने मर्दो खवातीन आए ने माशाअल्लाह ता हद्दे निगाह, अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल इस पहले ग्रोह च इन्हां दा नाम पा दे। फरमाया अव्वलु ज़ुमरतिन यदखुलूनल जन्ना। आए हाय हाय, वेखो इन्हां हदीसां नूं सुन के पढ़ के कोई भुख रहिंदी है, कोई गम रहिंदा है, कोई दुख रहिंदा है? इन्हां हदीसां नूं चिट्ठिया करो ओ वीरियो, इन्हां हदीसां नूं खबरदार तुसीं अपणियां नज़रां तो ओझल कीता, वरना फिर बीमारी तुहानूं सताएगी, गुरबत तुहानूं सताएगी, शरीका तुहानूं सताएगा, हासद तुहानूं सताणगे। इन्हां हदीसां नूं नहीं नज़र तो पिछे करना। फरमाया जिहड़ा सब तो पहला ग्रोह जन्नत दे अंदर जाएगा ना, उन्हां दे चेहरे इंज चमक रहे होणगे जिवें 14वीं रात दा चंद चमकदा। ते फरमाया जिहड़ा दूसरा ग्रोह जाएगा ना, उन्हां दे चेहरे इंज चमक रहे होणगे जिवें आसमान ते सितारे चमकदे ने। दिल उन्हां दे पाक होणगे, जन्नती हूरां, जन्नती खजूरां, जन्नती नेमतां। ते अगे पता की फरमाया, ओ अल्लाह पाक दे मेहमान होणगे ते अरशां वाला मेहरबान अपने जन्नतियां दा मेज़बान होएगा। हुण ईमानदार नाल दसो, हाँ जे बंदा सीने च शिरक ही लैके टुर जाए, कीना ही लैके टुर जाए, मेरे वेखो हाँ बुगज ही लैके टुर जाए, दसो उहदे चेहरे ते चमक आएगी? या अल्लाह सानू अपने दिलां नूं दुनिया ते धोई दी रोशनी नाल अल्लाह पाक रोशन रखण दी तौफीक अता फरमा। और फिर वेखो असीं दुनिया दुनिया करने आ। यह भी रवायत सहीहुल बुखारी अंदर जे, तुसीं बड़े खुश नसीब जे, मैं बड़ा एक यूनीक, बड़ा वहीद, बड़ा मुनफरद जिहा मौजू तुहानूं सहीहुल बुखारी जो सुना रहा। मौज़िउ सौतिन फिल जन्ना खैरुम मिन दुनिया वमा फीहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ये सादा तर्जमा कर देना, 1 फुट जगह जन्नत अंदर बंदे नूं मिल जाए ते दुनिया दे खजाने भी मिल के जन्नत की 1 फुट जगह का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इत्थे दे किराए दे मकान ने ना, इत्थे दे सादे घर ने ना, फरमाया जन्नत के अंदर अल्लाह जन्नतियां नूं पता किहो जिहा खैमा देगा। यह भी रवायत बुखारी अंदर, अल खैमतु दुर्रतुम मुजव्वफा तूलुहा फिस समाई 30 मीला। इन्हां परौणियां नूं फरमाया अल्लाह जन्नत के अंदर ना गोल मोती का खैमा अता करेगा हर जन्नती नूं, ते ओदी लंबाई मोती दी आसमान वल 30 मील होएगी। बस यार, ए सहीहुल बुखारी अपने सराणे रखो, ए कुलिया दारुल कुरान वल हदीस का पैगाम जे। साडे पुत्रा ने पूरा साल पढ़ के, साडे असाजा ने पूरा साल पढ़ा के तुहानूं भी कोई पैगाम दिता है कि मुख्तसर सहीहुल बुखारी अपने सराणे रखो, ए दुखां दा इलाज है मुख्तसर सहीहुल बुखारी। एक तो मैं होर बुखारी शरीफ चो हदीस सुनाना, फरमाया इन्ना फिल जन्नते मिअता दरजा। जन्नत दारुल कुरान जिहड़ी नहीं, फरमाया जन्नत जिहड़ी है ना अल्लाह की जन्नत 100 दर्जे ने। किन्ने? फिर बोलो। ते फरमाया एक दर्जे तो लैके दूसरे दर्जे के दरम्यान का जिहड़ा फासला है ना, इन्ना ही है जिवें जमीन तो लैके आसमान तक का फासला है। ते फरमाया सब नालों बेहतरीन जन्नत का जिहड़ा दर्जा है ना, जिथों जन्नत दियां नहरां फुटदियां ने ते जिहदे उत्ते अल्लाह दा अर्श है, फरमाया वो जन्नतुल फिरदौस है। सोने नबी ने सानू किहो जिहियां मत्तां दित्तियां हाजी साहब, फरमाया रब को जिदों भी मंगना है ना, ओदी रहमत च किहड़ी कमी है, जिदों भी मंगनी होवे जन्नतुल फिरदौस मंगया करो। ते मैं तुहानूं अज इन्नी गल ही दसनी है, आखिरी तशहुद अंदर सलाम फेरन तो पहले बड़ियां बड़ियां तुसीं दुआवां पढ़दे हो, यह भी दुआ पढ़िया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौस। सईदे च पै के क्या करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल अल जन्नतल फिरदौस नहीं कहना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौस। ईमानदार नाल दसो हाँ कितनी बारी मंगदे हो?
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਜੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੇਰੇ ਖੁਤਬੇ ਦੀ। ਖਵਾਤੀਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਓ, ਮੇਰੀਓ ਬਹਿਨੋ, ਮੇਰੀਓ ਮਾਓ, ਜੰਨਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਜੰਨਤ, ਸ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ, ਜ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ, ਯਕੀਨੇ ਜੰਨਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇ। ਓਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਰ ਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੰਨਤ ਆ। ਅੱਲਾ ਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਅਬੂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ? ਪੁੱਛੋ ਮੌਲਾਨਾ ਅਨਸ ਮਦਨੀ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਛੋ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜੀ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਨਵੀਦ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਤੂਤ ਹੋਏ ਨਾ ਚੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਬਹ ਵੀ ਜੰਨਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਠਗੀਆਂ ਕਰ, ਖਿਆਨਤਾਂ ਕਰ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਖਾਲਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੇਚਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਜੱਗ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-7 ਹਦੀਸਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 6-7 ਹੋਰ ਹਦੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਦੁਆ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੜੀਏ। ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਚੋਪੜੀਆਂ ਨਾਲੇ ਰੋਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲਕਾ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਉਮੀਆਂ ਤੇ ਅਲਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਹੋਰ 5-6 ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 35-40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्जु उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाते ने बंदे दौड़ो मेरी जन्नत वाल, दौड़ो मेरी जन्नत वाल। जन्नत का 100 दर्जा जे। दौड़ो मेरी जन्नत वाल, मेरी जन्नत तैयार जे। दौड़ो मेरी जन्नत वाल, मैं जन्नत का तुहाडा मेज़बान ते तुसी मेरे मेहमान जे। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, फरमाया सूद वाल ना दौड़ो, फहाशी वाल ना दौड़ो, ज़िना वाल ना दौड़ो, जुल्म वाल ना दौड़ो और दुनिया दे मगर ना दौड़ो। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्जु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾनुल्लाह अलैहिम अजमाइन ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਜੰਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਹਾਰਾਂ ਬਹਾਰਾਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਜ਼ਿਕਰੇ ਜੰਨਤ ਕਰਦੇ, ਯਕੀਨੇ ਜੰਨਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਿਲਾਉਂਦੇ। ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ,
غربتاں بیماریاں دے بوجھ ختم ہو جاندے. میں صحیح البخاری چ پڑھیا غزوہ احزاب دا موقع ہے تے نبی دے یاراں نے دکاناں بھی بند کیتیاں نے, مارکیٹاں بھی بند کیتیاں نے تے نبی پاک نہ کھدائی پہ کردے نے تے مدینے دے باہر خندق پہ کھودے نے. خندق کھودیاں کسے نے ایک پتھر بنے ہیں تے کسے نے دو بنے نے تے پتہ صحابہ کی کہہ رہے نے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اللہ دے نبی پاک اسی تے اوما جنہاں نے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے جنی دیر تک زندہ رواں گے اسلام دے جھنڈے نو چک کے رکھاں گے, دین دے جھنڈے نو اسی تھلے نہیں ڈگن دواں گے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اگر کوئی مسجد دا قاری امام خطیب طالب علم میری گل سنے اوے بیٹا دین دے کم اندر غربت بھی آ جاندی ہے, دین دا کم کردیاں تنگیاں بھی آ جاندیاں نے, دین دا کم کردیاں پریشانیاں بیماریاں بھی آ جاندیاں نے. بس اے ہی کہندا رہیا کر نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. آخری ساہ تک میں اللہ دی توحید دا جھنڈا چک کے رکھاں گا, آخری ساہ تک میں نبی دی سنت دا جھنڈا چک کے رکھاں گا. تے نبی علیہ السلام نے جدوں اپنے صحابہ دے کے ویکھے فیصلہ بادیو جدوں انہاں دیاں غربتاں ویکھیاں, جدوں ویکھیا کہ قضائے حاجت واسطے بھی انہاں نوں موقع نہیں ملدا تے نبی پاک نے ذکر جنت کیویں کیتا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. لا عیش الا عیش الاخرہ اکرم الانصار والمہاجرہ. میرے صحابہ دنیا دا جینا کا جینا ہے. میں تواڈے لئی دعا کرنا تسی اسلام دا جھنڈا میرنا چکیا ہے, دین دا کم میرنا کر دیو. میں نبی تواڈے لئی دو دعاواں کرنا, ایک میرا اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے, مہاجرو تے انصاریو میرا رب تانوں عزت دے دے. دنیا دا جینا کا جینا ہے, اصل تے جینا اللہ دی جنت دا جینا ہے. میں تواڈا نبی دعا کرنا اللہ تانوں جنتاں دا مہمان بنا دے. لوگوں میں اے ہی دسنا چاہنا شرک نہ کرے آجے, درباراں مزاراں تے نہ جایا جے, چھلے کڑے دھاگے نہ پایا جے. ادھر ویکھو بچیاں نو مدرسیاں تو نہ ہٹایا جے, مدرسیاں دی حقارت نہ کریا کرو, مولویاں دی حقارت نہ کریا کرو. اے جہو جانے اللہ دی قسمیں گناہگار تے ہے ہی نے, پر انہاں نے توحید دا جھنڈا چکیا جے, انہاں نے سنت دا جھنڈا چکیا جے. آؤ میں تانوں ایک ہور گل سنانا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک بڑے نا نو خیز صحابی نے, اے بھی واقعہ صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. ایک میرے نبی پاک دے صحابی نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, نو خیز جوان نے, جوانی چڑھدا بڑا سونا سنکھا نوجوان. نبی علیہ السلام نے جدو مارکہ بدر دا اعلان کیتا حارثہ کول حارثہ تے ماں ادنا بڑا پیار کر دیے. ماں نے اپنے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے اپنے پتر نو مار کے بدر واسطے روانہ کر دیتا ہے. مرضیاں میرے رب دیاں. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مار کے بدر اندر شہید ہو گئے. حارثہ نو پتہ لگا میرا پت حارثہ شہید ہو گیا ہے. نبی پاک مدینے آئے تے نبی پاک کو آ گئی. اے میں بخاری دے لفظ تانوں پڑھ کے سنانا. نبی علیہ السلام نو آ کے کہنے لگی اللہ دے نبی تانوں تے پتہ ہے نا حارثہ پتر دے نال مینوں کنا پیار سی, تانوں پتہ ہے نا میرے دل چودا کنی محبت سی. میں تے صبح بھی او دے نال کردی ساں, شام بھی او دے نال کردی ساں. میرے سارے کام کاج میرا اوہی کئی پتر سارے پتر ماں پیو نوں پیارے ہوندے نے, پر کسے دا دل تے راج بہتا ہوندا ہے. تانوں پتہ ہے نا مینوں حارثہ نال کنا پیار سی. اللہ دے نبی ایک گل مینوں کھلی کھلی دس دیو, جے میرا پتر جنت چ ٹر گیا ہے تے پھر میں صبر کرنی ہے, اللہ مینوں اجر عطا کرے گا. تے جے میرے پتر نہ کوئی دوسرا معاملہ ہے پھر بھی مینوں دس دیو, میں تاکہ رج کے رو کے اپنے دل دا غم ہلکا کر لاں, اپنے دل دا بوجھ ہلکا کر لاں. مینوں کھری کھری گل دس دیو. تے نبی علیہ السلام نے کہن لگے فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا امی حارثہ جذباتی کیوں ہو گئی ہیں؟ جنت کوئی ایک تھوڑی ہے, جنت کئی باغات نے. انہو فی جنت الفردوس الاعلی
पाक ने तेरे हार सानू जन्नतुल फिरदौस दा सब नालों उच्चा दर्जा अता फरमा दिता है। सारे ओ इला मगफिरत मिर रब्बिकुम। तुहानू पता ना एक पुत्र हाफिज होवे एक पुत्र आलम होवे ओ जन्नत चढ़दा रहिंदा है चढ़दा रहिंदा है ते मां बाप नू भी ताज पहनाया जांदा है। व सारे ओ इला मगफिरत मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ु हस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। मैं अज ये मजमून क्यों बयान कर रहा? मदरसियां दे खिलाफ साजिशां जे, मदरसियां नू डिग्रेड किया जा रहा जे, तलबा नू डिग्रेड किया जा रहा जे। अल्लाह दी कसम मौलवियां दे खिलाफ साजिशां जे। और लोगों इस फितने दे दौर अंदर उलमा ना जुड़ जाओ, मदारस ना जुड़ जाओ, ए हदीस दीयां किताबां ना जुड़ जाओ। नबी कुल कायनात इमाम अल अंबिया ने हर मौके ते जन्नत दा शौक दिलाया है। जन्नत नू रस्ते इन्हां मदरसियां चों ही जांदे ने, जन्नत नू रस्ते इन्हां मसीतां चों ही जांदे ने। मदारस वाले बनो, मसाजिद वाले बनो। अच्छा मेरे सामने टिशू पैन है, मैनू बुखारी दी एक रिवायत याद आ गई। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई रेशम नहीं पाना। की नहीं पाना? कई बोसगी दा मसला पूछते ने, गल सुनो है बोसगी खालस रेशम नहीं। जेड़ा कपड़ा इत्थे मेरे अंसारी साथी बैठे होने ने, जेड़ा कपड़ा ताना बाना की ताना भी रेशम दा ते बाना भी, जेदा ताना भी ते बाना भी दोवें चीज़ां रेशम दियां होना, खालस रेशम ओ कपड़ा हराम है। ते वैसे भी बोसकी दे अंदर आर्टिफिशियल रेशम इस्तेमाल हुंदा है ते ज्यादा उहदे अंदर नहीं हुंदा। एक हद तक मैं जिन्ना मैं इस कपड़े नूं चेक कीता ना इंशाअल्लाह जवाज है। ते जे कोई वाकईतन खालस रेशम दी बोसकी है ते उची बोलो पहनना जायज। खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी रेशम इत्थे नहीं पाना। अगला जुमला मैं तुहानू दसना ते तुहाडे दिलों सुभान अल्लाह निकलनी है। पहले जुमला सुनियो। अल्लाह दे नबी कित्थे पाउणा है? फरमाया रब दी जन्नत च जाके पाउणा। सोने दे कंगड़ इत्थे नहीं पाउणे, उत्थे पाउणे ने। ठीक है अल्लाह दे नबी ऐ जे यकीने जन्नत। अच्छा मैं किसी नूं गल कहदा ना, तुसीं कोई दीन दी गल कह दो ना, साडा ते दीन तो एडा यकीन उठ गया। अल्लाह दी कसम लोग आंदे ने ए लारा लाउंदा ही लारा। ऐसन वाली गल्लां नहीं, यकीन करो, यकीन अल्लाह दे दीन ते अल्लाह दे वादियां ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल खालम ने कुर्ता आया, बड़ा प्यारा रेशम सी। मेरा वेखियो सहाबा वेंदे 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 ही रह गए, एडा प्यारा रेशम। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लमनादीलो साद इब्न मुआज़िन ला अहसनु मिन हाज़ा। एडी ललचाई नजर ना की वेंदे हो, कल दियां ही गंदा ने, जन्नत तुहानू भी मिल जानी है। मेरा साद बिन मुआज़ जिहड़ा फौत होया ते जन्नत टुर गया ना, अल्लाह ने उन्होंने आम यूज करने वास्ते जेड़े मामूली टिशू या मामूली रुमाल दिते ने, नबी पाक ने फरमाया इस बरीक ते महंगे रेशम नालों 1000 दर्जा बेहतर ने। व सारे इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ु हस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ये भी रिवायत सहीह बुखारी दे अंदर हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बैठे ने, एक काले रंग दी औरत करीब तो गुजरी ते अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह जेड़े मक्के दे मुफ्ती ने, इधर वेखो रंग तो काले, एक हाथ भी कोई नहीं, उची बोलो एक अख भी। माजूर अता बिन अबी रबाह मक्के दे सब तो बड़े मुफ्ती। और शान मिलदा ही हदीस की वजह तो, शान मिलदा ही अल्लाह दे दीन की वजह तो। गवर्नर भी सामने बह रहा है, वजीर भी सामने बह रहा है, वक्त का बादशाह भी गुलामी कर रहा है। जेड़े तलबा गालबन 15 के करीब फारग हो रहे हैं, मैं तलबा नूं नसीहत करांगा, बेटा सारी जिंदगी खुददार बन के जिंदगी गुजारनी है और इल्मे हदीस अंदर मेहनत करके जिंदगी गुजारनी है। मैं तकरीबन अल्लाह की तौफीक दे नाल अद्धी दुनिया का चक्कर लगाया है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना, इस पुर फितन दौर अंदर भी इस जग ते अज भी जिन्नी एक सच्चे आलमे दीन की इज्जत है, अल्लाह की कसम है किसी की इन्नी इज्जत नहीं। काले रंग की औरत जन्नती है। अता बिन अबी रबाह कहने लगे जन्नती किवें? कहने लगे असी नबी अलैहि सलाम को बैठे सा, रवायत ये भी बुखारी अंदर है, बीबी नबी अलैहि सलाम को आई
لگی اللہ دے نبی علیہ السلام میں حالو بحال ہو جانی ہے جدوں مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے ادعو اللہ لی رب کو میرے لیے دعا کرو اس حبشی کالی عورت نوں بھی پتہ ہے کہ شفا نبی نہیں دیندے نبی دعا کردے نے اچھی بولو شفا کون دیندا ہے اچھی بولو گنج بخش کون ہے ادھے بول دے ہو گنج بخش کون ہے غریب نواز کون ہے شفاواں دین والا کون ہے تے پھر سینے ٹھنڈ پاؤ اللہ جننے پیارے بیمار نے تے بالخصوص تیرے توحید پرست بندے نے اللہ تینوں تیری جلالت دا واسطہ اللہ اپنے بندیاں نو اپنی رحمت نہ شفا عطا فرما دے کہنے لگی اللہ دے نبی دعا کر دیو اللہ مینوں شفا دے آپ نے فرمایا ان شیتی دعو تو لکی و ان صبرتی و لکی الجنہ بی بی گلاں دو نے کنیاں جی آنی ہے تے دعا کر دینا اللہ قبول کرنے والا ہے قبول کر کے شفا دے دے گا تے بی بی جے 4 دن صبر کر کے جی لیں گی اللہ اے دے بدلے تینوں جنت عطا کر دے گا شیخ صاحب وہ نہیں گیا اچھا اللہ دے نبی میں پترا نہ مشورہ کر رہا ہوں میں اپنے والدہ نو پوچھا وا میں خامد نو پوچھا وا نقد سودے اچھی بولو دین دے کماں دے سوچی دا ہنے میں کسی نو کہنا نا جی پلاٹ واسطے مدرسے نو جگہ چاہیے ہنے میں کہنا نا بچیاں نو حدیث دیاں کتاباں لی جگہ چاہیے تسی 38 واری سوچنا دے دے لٹا دے اللہ دی قسمیں لٹا دے نہیں ہوں سمجھ آؤندی درویش پیچھے لگ کے پھر بھی لٹا دے کہنے لگی اللہ دی نبی گواہ ہو جاؤ شفا مینوں نہیں چاہیے مینوں تے اللہ پاک دی جنت چاہیے بی بیو صبر کرے آجے بزرگو صبر کرے آجے توانوں نہیں پتا بیماری دے دنہ اندر تسی رب دے کنے قریب ٹر جاندے ہو توانوں نہیں پتا بیماری دے دنہ جدوں بے چین بے قرار ہوندے ہو تے تہاڈا رب تہاڈے نال کنا پیار کردا ہے ایہی کیا کرو اللہم انی اسألک جنت الفردوس ایہی کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کہنے لگی اللہ دے نبی مینوں تے جنت چاہیے ایک اللہ دے نبی میرے لیے دعا کر دیو جدوں دورہ پیندا تے میرے پنڈے تو کپڑا ہٹ جاندہ ہے جسم تو کپڑا لے جاندہ ہے تھوڑا جا جسم میرا برہنہ ہو جاندہ ہے اللہ دے نبی مینوں بڑی شرم آندی ہے کالے رنگ دی حبشی عورت اچھی بولو کسے یونیورسٹی دی پڑھی ہن تے یونیورسٹی تے کالجاں دیاں پڑھیاں بچیاں دیاں عقلاں تے پردہ پے گیا ہے جے کہیے نا بیٹی پردہ کریا کر بیٹی سکاف لیا کر اسلامی سکاف استعمال کریا کر با پردہ نکلیا کر اے ہو جے مولوی انہاں نوں چپ دے نے وہ شدت پسند نے جڑے کہندے نے بیٹی با پردہ گھروں باہر نکلنا ہے جڑے کہندے نے بیٹا سانو اس یونیورسٹی دی تعلیم نہیں چاہیے جتھے بندہ جا کے فیشن پرست بن جائے بے پرد بن جائے جتھے غیرت دا جنازہ اٹھ جائے کسے کال یونیورسٹی دی پڑھی نہیں حبشی کالے رنگ دی عورت پر انہوں پتا شفاواں بھی رب دیندا تے انہوں پتا دین دے اندر غیرت ہے اچھی بولو جے غیرت نہیں تے دین دین چ پردہ جے پردہ نہیں تے دین نہیں خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا وا سارے او الا مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین 10ویں حدیث میں صحیح بخاری جو پڑھ کے سنانا میرے نبی علیہ السلام دے ایک پتر دا نام سی ابراہیم 17 مہینے دا شیر خار دودھ پیندا پتر میرے نبی دا فوت ہو گیا حضرت ماریہ بھی بڑیاں پریشان نبی پاک علیہ السلام ظاہر نبی پاک دا پتر ہے تے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ ماریہ نے گل کہی کہ میرے پتر نے تے 2 سال دودھ بھی نہیں پیتا مدت رضاعت تے پوری کر لیندا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میرا دل کردا ہے اے تواڈے قریب ہی ہے مدن پورا ایتھے ساڈے ایک بزرگ ہوئے کہ مولانا محمد رفیق مدن پوری سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کردے سن نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم نو انج چکیا 17 مہینے دا پتر کنے مہینے دا یکے بعد دیگرے نبی پاک دے بیٹے فوت ہوئے اور نیکاں تے تکلیف آندی جے غم آندا جے تے نبی پاک نے جے بیٹے دی میت نو چکیا تے پتہ کی آندے نے اے بیٹا غم موت تیری دا تے کافی پہنچے اے مینوں اے بیٹا غم موت تیری دا تے کافی پہنچے اے مینوں
ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਖਬਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੜਪਦਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੜਪਦਾ। ਐ ਬੇਟਾ ਗਮ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਖਬਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਸਬਰੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡੋਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਸ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲੋ। आपने फरमाया मारिया घबरानी क्यों है? नबी पा ने फरमाया फ़इन्न लहू मुरज़िअन फिल जन्ना। अल्लाह पाक ने जन्नत अंदर एक दुध पिलान वाली दाई का एहतमाम कर दिता है। जिहड़ी दाई मेरे इब्राहिम नूं जन्नत अंदर दुध पिला रही है। वह सारे इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। नबी कुल कायनात अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी ने, अच्छा तुहानूं एक भी गल दसां, जिन्ना अखां च हया होए की क्या तलबा हुण तुसीं गौर करना है, ते जिन्ना सीनियां च धोई ते सुन्नत दी मुहब्बत होवे बेलौस, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬੇਲੌਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਾਈ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ। ਜੁਮਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੀ ਏ, ਅੱਲਾਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मेरा चचा अनस बिन नज़र वो बदर दे अंदर शामिल नहीं सन होए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ते कहन लगे जे मैनू ओद अंदर जान का मौका मिलिया ना ते मैं इंशाअल्लाह बहादरी दे जौहर दिखावांगा ते रब वेखेगा। मालदारो तुसी भी ये क्या करो, जे अल्लाह ने मेरा फलाना सौदा हो गया ना, मैनू फायदा मिल गया ना, फिर मैं मसीते इन्ना खर्च करना है, मदरसे इन्ना खर्च करना है, मेरा रब वेखेगा। बेटा हुण तुसी बुखारी पढ़ लीए, मुस्लिम पढ़ लीए, नहव पढ़ लीए, सरफ पढ़ लीए, तुसी हुण मैदान अमल अंदर आना है। अल्लाह दी तौहीद दे ऐसे झंडे गड्डो, सुन्नत दे ऐसे झंडे गड्डो कि अल्लाह दी तौफीक दे नाल अल्लाह पाक नूं अपनी काबलियत दे जौहर दिखाओ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुहानूं जन्नतुल फिरदौस दा आला मुकाम अता फरमा दे। हज़रत अनस बिन नज़र चले गए मार का उहद दे अंदर, ते जांदे जांदे ना भगदड़ मच गई। सहाबा एक मसले की खातर पिछे हटे, हज़रत अनस इधर वेखियो अगे दुश्मन वाल जा रहे हैं, ते हज़रत साद कहन लगे अनस वही अगे किथे चलना, अगे तो दुश्मन ने, तलवारां ने। सैयदना अनस बिन नसर ने जिहड़ा जुमला बोलिया जिदन दा पढ़िया, कोई दुख नहीं रहा, अल्लाह दी कसमें कोई गुरबत नहीं रही, कोई बीमारी नहीं रही, कोई तकलीफ नहीं रही। हज़रत अनस बिन नज़र कहने लगे साद मैनू ना डक, इन्नी अजिदुरी हल जन्ना दूना ओहदिन, इन्नी अजिदुरी हल जन्ना दूना ओहदिन। ओए साद मैनू ना डक, अज मैनू ओद पहाड़ अंदरों अल्लाह पाक दी जन्नत दी खुशबू आ रही है। पुत्रो खुशबूवां आउणगियां जे यूट्यूब दी जान छड्डोगे, पुत्रो तुहानूं खुशबूवां आउणगियां जे इन्हां बेगैरत जुगत बाजां दे चुंगलां चों बाहर निकलोगे। पुत्र खुशबूआं आउणगियां जे सूरह रहमान दा तर्जुमा पढ़ोगे, सूरह वाकिया दा तर्जुमा पढ़ोगे, सूरह दहर दा तर्जुमा पढ़ोगे। मैं माशाअल्लाह अल्लाह दी तौफीक ना सूरत वाकिया दा पूरा तर्जुमा इस मिंबर ते बयान कीता है, यूट्यूब ते मौजूद है। सूरह दहर दा पूरा तर्जुमा नाल स्क्रीन ते चलदा है, इस मिंबर ते बयान कीता है, यूट्यूब ते मौजूद है। पूरी सूरह रहमान एक खुतबे अंदर, कमालाबाद दा मेरा खुतबा यूट्यूब ते मौजूद है। डिप्रेशन दा इलाज है जे, दुखां दा इलाज है जे, बीबीओ चुगलियां गीबतां परेशानियां तो बचन दा इलाज है जे। सूरह रहमान भी याद कर, वाकिया भी याद कर, दहर भी याद कर, तर्जमे ते गौर कर, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तेनू जन्नत दी खुशबू दी पहली किस्त दुनिया ते अता कर देगा। वैसे मैं तुहाडे लिए अज एक ऐलान करना चाहना,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ 7 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਨਸ ਮਦਨੀ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਸੂਰਹ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਸੂਰਹ ਦਹਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 2 ਲੀਟਰ ਮੱਕੇ ਦਾ ਖਾਲਸ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਤੋਹਫਾ ਅਤਾ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ? ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਕੈਨ ਚ ਪਾ ਲਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖੈਰ ਤੇ ਅਵਾਲੀ ਦੀ ਖਜੂਰ ਪੁੱਛੋ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਕੋਲੋਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਾਲੀ ਦੀ ਖਜੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਲਬਾ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਵਾਬੁਲ ਜੰਨਾ, ਅਬਵਾਬ ਸਿਫਤਿਲ ਜੰਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਸਿਫਤਿਲ ਜੰਨਾ, ਯਾਨੀ ਜन्नत ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਬਾਕੀ ਅਕਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਜਮਾ। ਕੁਛ ਕਿਤਾਬੋ ਬਦਲ ਖਲਕ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੇਟੇ ਕਿਤਾਬੋ ਰਿਕਾਕ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬੁਲ ਈਮਾਨ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਬਿਖਰੀਆਂ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਜन्नत ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜन्नत ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਸਲੀਸ ਤਰਜਮਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। हजरत अनस में नज़र कहने लगे मैनू जन्नत की खुशबू आ रही है। हजरत अजीबकार आखिरी 1-2 गल्लां सुन लो जिहड़ियां तुहानूं शुरू दे सुनाईयां ने। फरमाया वा असहाबुल यमीन मा असहाबुल यमीन फी सिदर मखदूद व तलह मंदूद व ज़िल ममदूद व माء मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूआ व फुरुश मरफूआ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीना व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। इत्थों मैं खुतबा शुरू किया सी। अल्लाह कुरान चाहते ने सूरत वाक़िया अंदर वा ज़िल ममदूद, अल्लाह दी जन्नत दे जेड़े दरख्त होणगे उन्हां दरख्तां दे साए बड़ी बड़ी दूर तक फैले होणगे। अच्छा बुखारी ने दसिया साया कितना होना है। इन्ना फिल जन्नत ला शजरतन यसीर और राकिबु फी ज़िल्लिहा मिअता आमिन ला यक्तौहा। मैं बुखारी शरीफ अंदर पढ़िया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने एक दरख्त का साया इन्ना होएगा तेज तरीन सवारी ते जन्नती सवार होके चलता रहेगा, सवारी चलाता रहेगा, 100 साल मुक जाएगा, एक दरख्त का साया ही नहीं मुकेगा। ए रवायत बुखारी अंदर जे भलेखे च ना रहो। आओ जेड़ा आखिरी महला बैठा ना जरा तवज्जो करना, ए जंगल का कानून नहीं दुनिया की जिंदगी। रब वेख रहा तुसी किन्ने क पानी चो, अल्लाह वेख रहा तुहाडियां तन्हाइयां किहो जिहियां ने, तुहाडियां दयानतदारियां किहो जिहियां ने, अंदर शरारतां चुकी फिरदे हो कि खलके खुदा दे खैर खा बंदे हो। और लोगों अपने नू माफ कर दियो, बेगाने नू माफ कर दियो। बेटा सूरह रहमान ना चिमट, कायनात दा महरूम आदमी है जे तेनू सूरह रहमान याद नहीं ते दा तर्जमा याद नहीं। फरमाया मौत नू जन्नत ते जहन्नम दे दरमियान लियांदा जाएगा। जन्नत ते जहन्नम दे युज़बह, मौत ते छुरी फेर दी जाएगी ते ऐलान हो जाएगा जहन्नमियों तुसी हमेशा वास्ते जहन्नमी जे ते जन्नतियों तुसी हमेशा वास्ते जन्नती जे। नबी पाक फरमाते ने जन्नतियां नू चाह ही बड़ा चढ़ेगा। लो यार गल मुकाइए, माशाअल्लाह 40 मिनट हो गए ने। माशाअल्लाह वे लो सहीहुल बुखारी च कितना कुछ है। मुख्तसर सहीहुल बुखारी खरीदोगे? अगला जुमा इंशाअल्लाह मैं पढ़ाना है मंडी क्वार्टर लामा इकबाल कॉलोनी।
اتنے بہت بڑا انشاءاللہ خطبہ ہو رہا ہے، اور میں انشاءاللہ مختصر صحیح البخاری خود 200-300 نسخہ 400 تھے لے کے آواں گا، اور خصوصی پیکج انشاءاللہ مرتب کرنا، انہوں میں کوشش کرنا تو ادھی قیمت دواں، پونی قیمت دواں. اور لوگوں میں پوری دنیا پھر کے جڑے نتیجے تے پہنچیا جے نا، اے گوگل، یوٹیوب، فیس بک اور جنی عیاشی بدماشی ود گئی جے نا، مینوں ڈر لگدا جے کہ آن والے چند سالاں کتے ساڈیاں اولاداں دین تو نہ پھر جان. مینوں ڈر لگدا جے اللہ دی قسمیں کتے مرتد نہ ہو جان، بغیرت بے حیا زانی نہ ہو جان. تانوں نہیں پتا اے سوشل میڈیا نے کی ستیا ناس کیتا ہے. اے فکری جنگ اسی ہر گئے ہیں. انہاں مدرسیاں نو اللہ دی رحمت سمجھو، خدا دا واسطہ جی اگر کوئی کمی نہیں ویندے ہو تے مدرسیاں دے دروازے 8 ٹائم کھلے نے، آ کے مدیر نہ ملاقات کر کے اپنی رائے نوٹ کراؤ. انہاں بچیاں جو سورت رحمان اترے گی تے مینوں کوئی بچن دے چانسز نظر آندے جے. انہاں بچیاں جو سورت واقعہ اترے گی انشاءاللہ غیرت دے پہاڑ بنن گے. انہاں بچیاں دے اندر سورہ دہر اترے گی انشاءاللہ یقین جنت بڑھے گا، بڑے تو بڑے سیلاب دا مقابلہ کرن گے. اگلا جمعہ نولٹی پول تے آل عزیز ہوٹل تو گئے ہوئے منڈی موڑ، کوارٹر منڈی موڑ، اتوں تسی انشاءاللہ کھبے ہاتھ مڑنا تے بہت بڑا انشاءاللہ انتظام ہوئے گا. دعا کرو اللہ پاک اس خطبے نو بھی کامیاب فرمائے. اتنے انشاءاللہ میں 300-400 نسخے دا انشاءاللہ بہترین اہتمام کرنا اور بہترین پیکج تانوں دینا. دعا کرو اللہ ساڈیاں محنتاں قبول فرما لوے. آخری حدیث سنو، گل مکاواں. اس بخاری اندر میں پڑھیا ہے جنتی جنت اندر ٹر گئے، اللہ سانو کل دیا جے. آمین. تہاڈی اینی ڈھلی ہے کوئی پروگرام نہیں. وہ کرما والے ہو، قبولیت دی گھڑی ہے، کی پہ کر دے جی. جنت دا ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ. جدو جانا جو رحمت نہ ہے اللہ تبارک و تعالی ساڈا نام ہی انہاں چ پا دے. اچھی بولو اسی حساب دے سکدے؟ حساب دے دینے ایتھے ہی. اللہ سر دے والاں تو لے کے تیری عزت دی قسم، سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نواں تک غفلتاں چ ڈبے ہاں تے گناہاں چ ڈبے ہاں. وہ بھی کھچا مار بیٹھے ہاں، وہ بھی گناہ کر بیٹھے ہاں اللہ جڑے سانو نہیں سی کرنے چاہیے. ایک تیری رحمت دا آسرا ہے اللہ سانو اپنی رحمت دے نال جنت الفردوس عطا کر دے. اللہ سانو جنت دے خواب دے اندر جنت دیاں بشارتاں نصیب فرما دے. جنتی جنت اندر ٹر گئے، اللہ سانو بھی کل دے. آخری حدیث اللہ تعالیٰ پھر ایک دن جنتیاں نو پتہ کی کہن گے؟ عربی سنیو. یقول اللہ تبارک و تعالی لأہل الجنت یا اہل الجنہ. بلان والا رب ہوئے گا تے بولن والے اے اللہ دے جنتی مہمان ہون گے. کتھے تے اللہ بیٹھے؟ ارضیتم، او جنتیو راضی ہو، سوکھے ہو نا؟ مالنا لا نرضا، اللہ اسی راضی کیوں نہ ہوئیے؟ او کچھ دے دیتا ہی جس کچھ دا سی کدی تصور بھی نہیں سا کر سکتے. پچھلے جمعے میں آیت پڑھی ہے نا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. ہمت نہ ہارو، بیمارو، بے اولادو. مینوں پتہ ہے شادی نو 15 سال گزر جان پتر نہ ملے تے اے تے گندا معاشرہ جینا حرام کر دیندا. مینوں پتہ ہے داڑھی والے نیک بندے بیمار ہو جان تے دنیا دار گندے کنے گندے تانے دیندے نے. مینوں ساریاں گلاں دا پتہ ہے، پر پریشان نہ ہویا جے. تسی جنت کہنا ہے ان ربنا لغفور شکور. اللہ تو قدردان سیں تے اج اللہ مل پان دا تو حق ادا کر دیتا ہے. اس بخاری چ میں پڑھیا ہے اللہ کہن گے، ایک تے میں یہ پڑھیا کہ اللہ پھر جنت اندر جنتیاں نو اپنا دیدار کران گے. تے ایک میں پتہ کی پڑھیا ہے اللہ کہن گے اج تانوں میں او نعمت دینی ہے جہو جی نعمت میں تانوں کدی دتی نہیں. جنتی کہن گے ربا او کھیڑی ہے؟ اللہ کہن گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا.
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਵਾਧੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜੰਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਨਤੀ ਖਾਂਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਹੋਣ। ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੋਲੇ ਤੋਲੇ ਤੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਫੈਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਦਰ ਵੱਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ, ਜੰਨਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਬਦਲ ਲੈ, ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਵਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਓ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਦਿਲ ਬਹਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਹਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਨਤੀ ਖਾਂਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ੈਕੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾਵਾਂ। ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਲ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਦਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਲ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਦਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਿਓ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੌਜੂ ਸੀ ਜन्नत प्यारी सहीहुल बुखारी। पिछला जुमा वो चूंकि आ किताब मैं 2 साल ला के लिखी है मक्के मदीने अस्माउल हुसना, वो इहदी नज़र हो गया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਚੰਦ ਨੁਸਖੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਮੌਜੂ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚੋਂ ਜੰਨਤ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੌਜੂ ਲੱਭਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੇ ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਰਾਸਿਖ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖਣਾ, ਕਦਰਦਾਨੀ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਸ਼ਾਤ ਵੇਖਣਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇਸ ਅੰਦਰ पूरा जग तेरा मुखालफ होए, अगर तू हक ते खड़ा है, तेरे अंदर अकीदा तौहीद दी गैरत ते मुहब्बत है, तेरी तन्हाई पा के तेरी इज्जत दा मुकाबला आसमान दे सितारे भी नहीं कर सकते। तो मैनू सब नालों स्पैशल मौजू ये लगा है। ते हुण मेरा फिर इरादा भी बनता है, दुआ करो अल्लाह ज़म-ज़म पे आ जावे। ते हुण मैं अपनी पसंद दा मौजू भी तुहानू सुनाना है अगले जुमे इंशाअल्लाह 14 फरवरी। अलामा इकबाल कलोनी इश्तिहार इंशाअल्लाह शहर च लगे ने, सारे साथी पहुंचे अजे। दुआ करो अल्लाह इस जामिया नूं क़यामत अकबाल फरमा, अल्लाह इस जामिया दी रौनकां दुबाला फरमा। शहीदियां च भी पढ़ना है ते आखिरी तशहुद च भी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौस। सारे एक बारी पढ़ के सुनाओ। हाँ अगले जरा हौली पढ़ो, जेडे पिछले ने ना माशाअल्लाह सारे एक बारी पढ़ के सुनाओ। हाँ या अल्लाह जुमे जो पीछे रह गए ने इन्होंने जन्नत च पीछे ना करी, उच्ची पढ़ो। या अल्लाह इन्होंने जन्नत च अगे करी। एक बारी पढ़ के सुनाओ। हाँ लो सारे एक बारी मिल के पढ़ के सुनाओ। हाँ फरिश्ते हो तुसी बाहर खलोते सोना, फरिश्ते हो। ते जो मैं इत्थे आ गया तो तुसी डायरियां बंद करके अंदर आ गए हो, मसीते बैठे हो ना। हुण तुसी वापस जाना है ना अल्लाह को, अल्लाह नूं जाके कहे अजे कि मौलवी अब्दुल मनान रासिख कुलिया दारुल कुरान जुमा पढ़ा रहा सी, बंदे पढ़ रहे सी ते इन्हां जन्नत वेखी वूखी कोई नहीं सी, पर तेरी जन्नत इन्हां नूं यकीन बड़ा सी। फरिश्ते जाके रब नूं कह दिओ इन्हां नूं बगैर हिसाब दे जन्नत दे दे।
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.